So ayun po, no, what's up sa inyo mga kahigang. And for today's ganap mga kahigang and for today's ganap mga kahigang, eh, man, tayong bagong tattoo dito. So happy Kadayawan mga kahigang. So ngayon ayaw para ma-show off ang tattoo. So ayun mga kahigang, sabayan nyo kami. So ako, Vina, okay, Lunables Moments, Klein, and Shobe. Let's go! Basig pwede mo baba na kay marag init na kay midiri ah. Ulat na mo matagap. Yawa. Uy, slowly ha. Slowly. No. Uy, Luna, stay here. Makita, uy. Gani no. Makita, uy. Hapdos kayo. Init gani, dali na. Daliin na rin nyo. Asa? Ang isa, lingaw ra kayo. Ambak, oh. No. Tata. Init pa, uy. Pwede din na lang. Pwede din na lang. Ano na rin shadow. Pwede naman dali, oh. Dali na lang ta. Selfie lang ta. Pa-picture siguro ta. Ano sila? Pwede man, dito ta banda eh. Dito ta banda gani. Ay, yung pato na to dito. Ha? Luna, no. Stay here. Stay with me. The kids na naman. Gawa ngayon dito na siya ba? Hey. Cover your face! Oh. Kamayag kamat. Birthday mo, pansit tayo. Nag-raise kaghan. Sponsor ka? Monster siya niyo. Please answer the survey. Hungry. Bulok pa lagi, pagkabihan ko din. Pulaw ko gabi. Pulaw ko na gabi. Hindi mo hindi nagbaon, babe. Naging bully. Kadayawan niya na. Basta taga Davao gani kagawa sa Davao pag Kadayawan. There. Oh, init man dira. Dira gid ka sa init no. Luna, stop it. Like that, Dirty. Malamang dagat. Where you? Yeah. Go tatapos, oh. Deliver siya kiring. Inside there ba sa bed? Luna, Can you ano? Can you give up? Gago. Inclusive sila. Mama! Basa my Tintin. Yawa ko man na. Basa your Tintin? Yeah. Tanggal your Tintin.
Right? Yung pag ano, gusto ng modelo. Katry ka na pre sa ano? Tanya. Share ta or sa isa Tanya. kataklo. Oo, may tanya. Share ta isa kataklo. Sige, share lang sa... Ay, suka. Na, nakababad. Kinilaw na Tara. ni. Warang na natin. Ay. Salamat sir. Salamat sir. Sige daw. Thank you. Pil naman lumakan ni. Pero wala. Lagi, wala siya gano'n. Walang Mas malasan lasa. ako suka. Purog na itong green. May pag-ipabli natin doon siya. Basayan lang. Ha? Basayan lang. Yeah. Tulog pa man ang mga ano. Hindi, to. Sige na. Be. Kina na, uy, ato man na diri para mag... Be. Go. Go. No, Tata Pooch is swimming now. It's time for Tata Poch to wake up. Kaya nga, wake go na. na. Ganyan pa ganyan pa oh. Ganyan fit ganyan na. Yung may magaling si Tata Poch sa'yo. Be. I want to help with Mom. Ikaw galing. Sige na, go. I want to help you this. Good siya daw. Okay, say good morning, Tata Poch. Be. Yung masipaan si Luna, no? Wake up. Sige na, you wake up na. Tata Poch. Pressure na siya. Dali na, go na. El bihis na. Sama na. Sama na. Wala. Sana. Hipon? Okay. Hipon? Isa to. Ay, sa tuyom. Sige na, give Tata Poch feed to you. Sulod na ko. Dala. Be. More. Go. More na, nagising na si Tata Poch. It's 9 p.m. na. Be. Ay, mata na siya. Mata na. Oh, again, last one. Last one, Luna. Good morning, Tata Poch. You say good morning, Tata Poch na. Start now the end. Bihis na kay Papa, dali. That's Russia. What will you say to Tata Poch? Good morning, Tata. Lapit doon para marinig Sige ka. na. Wa na daoy. Wait. Gigising mo na, Tata Poch. No. Gigising, Tata Poch na. Sige na. Kiss, Tata Poch. Silip na rin. Oh, kiss na, Tata Poch. Bad look. Kiss na. Kiss na. Hagi. Kiss na. Oh, hagi na, Tata Poch. Ay, nagpalaban sa mama. Si Paon, mangko. Kiss na. Good morning, Tata Poch. Oh no. Oh no! Nalibog na siya ba? Unsa man? Oh no. Unsa man, Jud? Oh no. You like that Ay, Tata ganun. Poch head, oh? Oh no, what happened? Oh, go. Faster. Hagi na hagi sa kay Tata Poch. Sakay, Tata Poch, sakay. Yay. Yay. No. Ha? Wala na ko Can I nakatulog. help with Mama? Nanay tuyo. Ito yung di. Wanta. Nanapod sila Kuya Kevin. Effective, eh. Kamata na gyud. Soroy. Oh, nanay diran. Ligo na ganita. Yeah. Take it. Yard.
Moon. Papa Joy Moon. Sayag pa kasi lang bumbirya. Oo. Ma'am, dili man to ako, ma'am. Sir. Ayun yung mga naong drama. Sir. Oo, unsa na. Ano na? You gaya Tata Poch and Mama, oh. Luna balls. You gaya Mama and Tata Poch. Look. Like that, ah. Like that. Oh. There's the moon daw. Kinsay niya tugmati para matulog. Look up. Shake. Wow, mura mag-ano. Gihaybe man mo. Wow. Baka Luna Balls moments yarn. Dako kay bunto. Asan? Not yarn. Is that yarn? Sprinkle. Lupong ka na sa tubig do. Bye. No! Bye-bye na, tara na. No! Ay, smile daw, smile. Smile here. Sprinkle. Ano, pre? Pero mo, double phone ko. Ano yan? Again? I want I want a the mermaid na lang. Wala na. Mermaid na daw. Baby daw, eh. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Let's go. Go, little mermaid. Let's go. Hindi siya kahawa. Other one. Other one. Ano ba? Ay, enough. Enough crying, Luna. Other one. Agua bendita, di ba? Agua bendita. Yo. Kamparan. Ha? Kalimot pa sa ganina. May bukas pa. Ay, Santino din na. Nanay na kulbandri siya po. Tamang flashlight lang mi. Ano kung saan nilagay pang ito? Ha, si Bina. Sudan na to parang yung gabi. Ayawa. Grabe, hunter yan. Hunter x hunter. Wala pag stick dala. Kung cellphone na, asan phone? Under Red's arrangement, the hammer was Bago. At least sure ka nga wala na wala yung podcast. Dili ka ng movie, gina istorya-istorya. Buta ka? Oo, ginararate. Dagan man na, ginasana na lang po na ako. Sa YouTube. Ha? Pang buta. Ayo, sa pambuta Sa eh. Netflix. Kaya gani. So yun mga kaigang, tapos na kami Pati magbaktas. maligo, tapos na kami mag-enjoy konti. So ngayon mga kaigang, kain na muna kami. Mag-dinner na muna tayo, so let's go. It's raining man! Una na lang sa muna outside. Para mapayungan sila. Una na mo. Excuse me po yan. Ay, sorry pre. Storbo ka sa pag-drive. Bay ko. Na shoes, iwan ka mo. Nagihanan din rin. No. Ano? Na I'm on vacation. Ako pa yung sila pre. Pwede ka mahirap. Hindi na ba